Warren Buffett, Bill Gates. We're talking about Holton Buggs in the end. See, when each person starts out, sometimes they start out at their lowest point. But you bounce out of it, and guess what you do? You ascend to the next level, because the things that are hard, that don't kill you, make you stronger, and the next thing you know, you ascend and you become larger. Mr. Buggs, man, he's almost like Superman. One of the best business professionals I've ever seen in business, period, hands down. I come from Brazil to make this podcast. When you start to look back, you should see leaders who are just as big or even larger than you are. That's called the legacy. I gotta keep it. Why you stuck on the defense? Balling out like every season. I'm the MVP, better believe it. I put in the work, yeah, with no 9 to 5. I look at the sun, see myself in the sky. I wear dollar signs like it's a disguise. Open my eyes, I finally seen the signs. Finally seen the signs, that is no lie. If you text me with hate, you get no reply. I don't know why. They wanna keep switching sides. 2020 on the rise. I feel so good, yeah, I'm glowing with confidence. Way I 5, 4, 3, 2, 1, go. Boom! Hola, hola! How's everybody doing today? ¿Cómo están todos el día de hoy? Man, listen, you guys you've done it again. You have broken some records today. I want to say just hello to people. I know we have people all over the world listening in Spanish. Over 3,000 people in attendance on this P10K recharge, and I'm honored to be a part of this celebration here. Volvieron a hacer una vez más, damas y caballeros, súper emocionados, más de 3,000 conexiones en diferentes partes del mundo, y yo estoy muy emocionado de ser parte de este gran evento de P10K recargado. You know, the guy who's actually translating me, he and his wife have been on fire since day one, and it shows just the energy that they present as they're talking about our boomerang and what the future is. El día de hoy, como ustedes saben, ha estado encendido desde el primer día con este proyecto, y eso muestra el fuego y el entusiasmo que se siente en este evento el día de hoy. And but you know, that's been happening kind of like all over the world. Over in I saw David Hunt, I saw our global master ambassador who's always on fire, Edwin Haynes. Obviously, you know, Cesar Munoz himself, the incredible leader. Just everybody has made a major contribution, and it shows. It shows in the back. Está pasando por diferentes partes del mundo. Escucharon a David Hunt desde Inglaterra, al señor Edwin Haynes, y eso se ve, se muestra cuando la gente está apasionada y cuando la gente realmente está haciendo que las cosas sucedan. You know, I can see everybody paid attention to my last call when we talked about the new year just doesn't change because the number changed. It's got to be a new decision, new action, and I'm watching activity and action all over the entire world in our boomerang and very excited about it. Me di cuenta que le prestaron mucha atención a la llamada que yo hice hace algunos días, que nada va a cambiar solamente porque el año cambie. Se requiere cambio personal, acciones, y puedo ver por las acciones que están tomando que realmente quieren un cambio este año. And many of you I had a chance to see on my tour in Mexico. I can't wait to see you guys again. I know Cesar made the announcement today of the leadership training, and I am doing what I need to do to make sure that I'm able to be present, to give just some little bit of golden nuggets at this particular training. Y sé que vi a algunos de ustedes, damas y caballeros, en el evento, en mi gira que hice en México, pero también estoy muy emocionado de estar presente en los próximos eventos para darle pequeñas perlas de sabiduría que los puedan ayudar a ustedes también. But I tell you, regardless of whether it's me there, or Cesar there, Edwin Haynes there, whoever's there, I would do everything in my power to make sure that, number one, I qualify for the event. That's the best way to get there. And if not, make sure that you get there and attend the event anyway. Pero te digo, ¿sabes qué?
no importa si es César, si soy yo el que está ahí presente, yo te sugiero que hagas lo que sea necesario para estar presente, para tú estar en ese evento y maximizar esa oportunidad que te están dando para estar presente. You know, I want to talk to you today about creation and what we call recreation. Yo quiero hablarte hoy de lo que llamamos creación y recreación. Okay. And let's talk about creation first, and then we'll talk about recreation. Vamos a hablar primero de creación y luego hablemos de recreación. You know, many of you joined us in 2019 when we launched iBoomerang. Nosotros en el 2019 cuando lanzamos iBoomerang. And that was what we call the creation of the future of network marketing. Y eso es lo que yo llamo la creación del futuro de network marketing. We started this company with a big vision, a big dream, and we designed a company for the first time for people like you. Iniciamos esto con una visión grande, con un sueño grande, específicamente para gente como tú. And what we did is we decided that iBoomerang was the company that would deliver on the promise. Y lo que quisimos hacer fue que iBoomerang fuera una empresa que realmente hiciera realidad las promesas. And that promise is building a customer base and having perpetual residual income that you can pass on to your children and to other heirs. Y esa promesa es construir una cartera de clientes y realmente desarrollar un ingreso residual que tú puedas pasar de generación en generación. That was part of what we call creating the idea. Eso es parte de lo que nosotros llamamos creando la idea. And we call it the PRIB. Y lo llamamos el PRIB. We know it wasn't easy. It wasn't simple. It was sometimes exciting. Sometimes it was painful, but it wasn't easy. Y sabemos que no es fácil. A veces fue duro, fue difícil, fue doloroso. No es fácil. And if it was easy, somebody would have already done it. And that's why we took responsibility to say, it needs to be done. Let's go ahead and get it done. Obviamente, como no es fácil, no cualquiera lo hace. Y es por eso que nosotros tomamos la responsabilidad y dijimos, se necesita hacer y seamos nosotros los que hagan este proyecto. But we know that great ideas come from people having the courage to do what others won't do. Pero nuestro trabajo es darle el coraje a la gente para ellos hacer lo que no están dispuestos a hacer. We've made an impact on the lives of people all around the world, financially and personally, also from a social basis. Families have come together and feel closer and feel better because of iBoomerang. Hemos hecho un impacto positivo a miles de familias en diferentes partes del mundo. Hemos ayudado a familias a mejorar su calidad de vida y el impacto ha sido tanto financiero como social. And that's our mission, and we're going to continue to do that. We're going to continue expanding this mission. We're going to continue impacting families. We're going to continue making sure people feel better about their financial future as we continue to build iBoomerang. Y esa es nuestra misión. Vamos a continuar haciendo esto. Vamos a continuar dándole a la gente ese sentimiento de seguridad cuando se trata de construir un futuro financiero con iBoomerang. And I want to first congratulate and thank everybody who's here. Why? Because even though you have been in the creation phase of the company, you were here from the beginning. Even if you joined 2 weeks ago, you've still been a part of the creation
and creating anything is never easy. Y yo quiero agradecerte y felicitarte por estar aquí presente. Incluso si comenzaste con nosotros desde el 2019 o si apenas tienes una semana, felicitarte y agradecerte porque sí, eres parte de esta etapa de creación y crear algo nunca es fácil. And it becomes tough sometimes. It's been painful for you sometimes. You've had disappointment, you've had excitement, you've had successes, you've had small moments of failure, you've had, all these different emotions, but you're still here. Y a veces es difícil, tienes fracaso, tienes emociones, tienes tristezas, alegría, todas estas diferentes emociones que sientes al construir esto, pero sigues aquí. And our company is, and even though people see us as this giant impact company, we're still just a baby. Y aunque las personas nos ven como este impacto gigante, nuestra compañía sigue siendo solamente un bebé. And one of the things I want to promise you is I want to promise you as the CEO that we will always keep it fresh, always keep it new, because that's the only way to deliver on our promise. Y una de las cosas que yo te quiero prometer como tu CEO es que siempre vamos a mantener esta oportunidad fresca, siempre lo vamos a mantener con ese sentimiento de nuevo. Y esa es la promesa que te hago para siempre que estés comprometido al construir esta empresa, este negocio. See, as you create something, it's beginning. You create something and then you have the opportunity to step back and you have the opportunity to look and say, what's working with what I created? What's not working with what I created? And you have what I call an evaluation process. Cuando creas algo, tú tienes la oportunidad de tomar un paso atrás y echarle un vistazo a lo que has creado y decir, ¿qué está funcionando con esto? ¿Qué no está funcionando con esto? Y puedes reevaluar el proceso de la construcción. Yeah. And once you've been able to evaluate, then you go into recreation. Y una vez que tú hayas podido evaluar, entonces entras en la etapa de recreación. And recreation, it all stems from just being able to recreate or to create again. Y recreación, obviamente viene la palabra recrear o crear nuevamente. Yeah. See, we normally think of recreation as just having fun or going to the beach or traveling. We say we're doing recreation, sports and entertainment. They normally call that recreation. Normalmente nosotros cuando escuchamos la palabra recreación pensamos en divertirnos, en viajar, en relajarnos, jugar deporte, ir a la playa. Y eso es por lo general lo que nosotros pensamos cuando escuchamos esa palabra recreación. And the reason they call it recreation is because recreation is the ability to take some time and to recharge and to make what you created, give it rest and make it better. Y la razón por la que llaman ese proceso recreación es porque te tomas un tiempo para recargarte y una oportunidad para tomar lo que has creado y recrearlo y mejorar lo que estás haciendo. See, sometimes at companies or maybe at your job, they tell you work all year and you get 2 weeks of vacation and that vacation becomes recreation. Why? They say, well, take some time off so when you come back to work, you can be better, stronger, a newer version of you. Muchas veces estás trabajando en una compañía y te dan 2 semanas de vacaciones y te dicen, ven y diviértete, relájate. Tú tomas ese tiempo de recreación para que cuando regrese puedas ser un nuevo tú, ser más productivo y seguir trabajando. And I believe that part of 2020 was the universe sending a boomerang on recreation or vacation for a couple of months. Y yo creo que parte del 2020 fue el universo lanzando a boomerang a una etapa de vacaciones o de recreaciones o de recreación por algunos meses.
So you say, okay, well, what did you create outside of the Prib? What did you create? Well, we created one of the second fastest startup in network marketing in 2019. Bueno, y de repente te pregunta, y además del PRIP, ¿qué fue lo que creaste? Bueno, creamos uno de los más grandes lanzamientos, el segundo más grande lanzamiento en la historia de network marketing en el 2019. We created a few $1 million income earners. Creamos algunos ganadores de millones de dólares. We've created over 1 million customers in our Prib. Creamos una base de más de 1 millón de clientes en nuestra cartera de usuarios. We've created more travel savings income than any other company in the history of travel and network marketing. Creamos más ingresos de ahorros de viaje que ninguna otra compañía en la historia del emprendimiento o compañías de viajes. We've launched a physical technology that people all over the world and now over 100 countries have ordered. Lanzamos una tecnología física que ahora personas en más de 100 países ya han ordenado. Okay. We've got distributors all over the world. Tenemos distribuidores por todas partes del mundo. We're one of the most talked about companies around the entire world. Somos una de las compañías de las que más hablan alrededor del mundo. And that's just to name a few things. Y eso solamente para nombrar algunas cosas. So once you've created a whole lot, así que cuando ya tú creaste mucho, sometimes you rest. A veces tienes que descansar. You know, and not to be religious, but they said when God created the world on the seventh day, which was a Sabbath, he rested. Y no por ser religioso, pero cuando Dios creó el mundo en el séptimo día, él descansó. And so I'm like, okay, well, if he created the entire world in 6 days and he needed a day of rest, when I look at what we've created with your efforts, our business needed time to breathe. Así que yo me pongo a pensar, si Dios creó el mundo en 6 días y el mundo entero y necesitó descansar el séptimo día, entonces también nuestros líderes, lo que tú creaste con tu esfuerzo, necesitábamos un descanso después de crear lo que habíamos hecho. And so recreation was over on December 31st, 2020. Así que la recreación se terminó el 31 de diciembre del 2020. You know, I can tell you that we have been working, I can't even say hard because that doesn't describe it. We've been working like we've never worked before to recreate and to now take a look at what we've built and to now say, let's make it bigger. ¿Sabes qué? Te puedo decir que hemos trabajado como nunca antes hemos trabajado para recrear lo que tenemos y decir, ahora hagámoslo mucho más grande. We have a very special meeting that we will have this week. And we'll be, talking with a lot of our team about that recreation, about that opportunity to make things that much bigger. Tenemos una reunión muy especial esta semana que viene con algunos de nuestros líderes y del equipo para hablar de esa recreación y de esta oportunidad que tenemos para hacer esto mucho más grande. And I tell you guys, I can't wait. First of all, I can't wait to see them because many of them I have not had a chance to see physically. But we will definitely have a great time and have some great, put it this way, it's going to be incredible. You got to get to Diamond. You need to hurry up and get to Diamond. Y no puedo esperar hasta la semana que viene. A muchos no los he visto físicamente y nos vamos a reunir y nos vamos a divertir. Te lo pongo de esta manera. Tú tienes que llegar a diamante. Tienes que llegar a diamante. And you cannot ask them, well, what did you talk about? Because we set a program in place that we know if you ask them, we're going to take all your customers and pull them out of the Prib. Y tú no le puedes preguntar, oye, ¿y qué fue lo que hablaron? Porque tenemos un programa que si ellos te dicen, te quitamos todos los clientes y todos tus socios del Prib.
Oh, I forgot to mention, we launched a rideshare program. We launched Bill Genius. We launched Zents. I forgot all of those things we created as well. Oye, y se me olvidó mencionar que lanzamos una aplicación de transporte, lanzamos la plataforma de iBoomerang, el producto de Zen. Todas esas cosas también lanzamos el año pasado. But I tell you, I want you to learn how to prepare yourself for success. Pero quiero que tú aprendas a cómo prepararte para el éxito. You know, the majority of people don't win, not due to effort. They don't win because they're not prepared to receive winnings. Mayoría de la gente no gana, no por la falta de esfuerzos, sino porque no están preparados para recibir ganancias. I want you to imagine that you entered a contest. Quiero que te imagines que entras a una competencia. And the winner was supposed to receive $10,000. Y el ganador tenía que recibir $10,000. You did all the work. Tú hiciste todo el trabajo. You worked harder than anybody else. Trabajaste más duro que cualquier otra persona. But you never submitted your name, you never submitted your email address, nor your phone number. I lost my signal for a second. I'm back. But you never submitted your name, your email address, nor your phone number. Pero tú nunca pusiste tu nombre, tu dirección de correo electrónico, ni siquiera tu número de teléfono celular. So you're willing to do the work, but you're not prepared to receive the results. Así que estás dispuesto a hacer el trabajo, pero no estás preparado para recibir los resultados. And in our business, it's similar for many people. Y nuestro negocio es similar para mucha gente. If I started myself a restaurant, si yo comienzo un restaurante, and I ran all the ads and I did the promotion because I wanted 2,000 people to come to my restaurant this month. Y le hago la propaganda y corro promociones y campañas porque quiero que 2,000 personas vengan a mi restaurante este mes. And my restaurant only holds, you know, maybe 50 people at a time. Y mi restaurante solamente puede recibir 50 personas a la vez. But my restaurant, I only have 20 plates. Pero mi restaurante solamente tiene 20 platos. I only have 20 cups and 20 sets of silverware. Y solamente tengo 20 vasos y 20 pares de cubiertos. And when you think about it, I only ordered 500 steaks. Y cuando lo piensas, yo solamente ordené 500 pedazos de carnes. So I want to ask you, am I prepared to have 2,000 people eat at my restaurant with 500 steaks? And I can only maximum seat 20 people at a time because I have no more plates. Así que quiero preguntarte, ¿estoy yo preparado para traer 2,000 personas a mi restaurante, pero con solamente 500 pedazos de carne y con la capacidad de sentar a 20 personas a la vez? Yeah. And that's how some of us are working our business. Y así es como muchos de nosotros estamos trabajando nuestros negocios. Many of you have decided that iBoomerang is the company that you want to use to create wealth. Muchos de ustedes han decidido que iBoomerang es la empresa que ustedes han elegido para construir riquezas. But do you have a plan for your wealth? Pero ¿tienes tú un plan para crear esa riqueza? Some of you have a goal that you want to make $10,000 this month. Algunos de ustedes tienen una meta de ganar $10,000 este mes. Do you know what you're going to do with the 10,000? ¿Sabe lo que vas a hacer con los $10,000? Do you know specifically where certain money is going to go? ¿Sabe específicamente dónde cierta cantidad de dinero va a ir? See, if you don't know, number one, si tú no sabes, it will be difficult to attract
$10,000 in income. Va a ser difícil atraer $10,000 de ingresos. And if you don't have a plan for it, Y si tú no tienes un plan, it means that you're hoping to hit the lottery. significa que estás esperando ganarte la lotería. And we all know in business, having a lottery ticket is not a plan. It's not a strategy. Y todos sabemos que en el mundo de los negocios, tener un ticket de lotería no es un plan, no es una estrategia. Can you measure your goal? Puedes tú medir tu meta. Okay. Does your goal motivate you? Tu meta te motiva a ti. Okay. Is it something that you can discuss and have discussed with your mentor, with someone upline to say, here is my plan, here is what I would love to accomplish, and then here's how I'm going to get there? Es algo que puedes discutir con tu plan, con tu mentor, con tu línea de auspicio y decirle, este es mi plan, esto es lo que yo quiero alcanzar y así es como lo voy a lograr. How many of you right now know exactly how many people you're going to talk to tomorrow? ¿Cuántos de ustedes ahora mismo saben exactamente a cuántas personas le van a hablar mañana? How many people are you going to expose to iBoomerang on Tuesday? ¿A cuántas personas vas a exponer a iBoomerang el martes? How many you're going to expose on Wednesday? ¿A cuánto vas a exponer a iBoomerang el miércoles? On Thursday? El jueves? On Friday? El viernes? On Saturday? El sábado? On next Sunday? El próximo domingo? See, you must decide your goal and then decide what is the plan to achieve the goal. Tú tienes que decidir tu meta y después diseñar el plan para alcanzar tu meta. Because having a goal without a plan is called a wish. Porque tener una meta sin un plan se llama un deseo o una fantasía. How many boomerangs are you going to send? ¿Cuántos boomerangs vas a mandar? How many people are you expecting to join your business tomorrow? ¿Cuántas personas tú esperas que entren a tu negocio mañana? How many people in your organization have their goals of the number of people they're going to expose daily? ¿Cuánta gente en tu organización tiene una meta del número de personas que van a exponer al negocio diariamente? See, what a strategic plan does is it removes the element of guessing, and it takes the stress away from unpredictability. And your stress now moves to another area, but your business should be predictable. Lo que hace un plan estratégico es que remueve el estrés y la incertidumbre de lo que va a pasar con el negocio. Tu plan y tu negocio tiene que ser predecible. Because a strategic plan is what any business person would use in order to win. Porque un plan estratégico es lo que hace cualquier empresario para poder ganar. See, we know in Build Genius, we know what our end result is in 3 years is we are going to pay you $65 million and money back to the field, but we know every day how many customers must get on Build Genius and how much money they must save in Build Genius. We know, so we're not guessing on what the number is. Sabemos, por ejemplo, en Build Genius exactamente dónde vamos a estar en los próximos 3 años. Sabemos exactamente cuánto dinero te vamos a pagar a ti y vamos a dar en comisiones, más de $65 millones en comisiones en los próximos 3 años. Sabemos exactamente cuántos clientes necesitamos y cuánto tienen que estarse ellos ahorrando por mes para poder lograr esa meta. Tenemos exactitud del plan estratégico. So maybe you're saying, okay, well, HB, we don't have Build Genius here in my country. De repente tú estás diciendo, bueno, pero HB, no tenemos Build Genius acá en mi país. And I'm going to ask you, is that the statement or the thought process of a winner or a whiner? Así que quiero preguntarte y que tú me digas, ¿ese es algo que dijera
una persona que gana o que se queja? The whiner says, we don't have Bill Genius in my country. El quejador, el que se queja, dice, no tenemos a Bill Genius en mi país. The winner says, wow, I can recruit in the US. El ganador dice, wow, puedo reclutar en los Estados Unidos. The whiner says, I don't know anybody in the US. El quejador se dice, no conozco a nadie en Estados Unidos. The winner says, let me do a conference call in my group of 10 people and ask, how many of you can come up with 10 contacts in America for us to do a conference call tomorrow? El ganador dice, déjame hacer una reunión con mis 10 personas y que cada uno haga una lista de 10 contactos en Estados Unidos para poder organizar una conferencia con contactos de Estados Unidos el día de mañana. So now with your team of 10, they each found 10 people who live in America, and you now have 100 prospects just to do a presentation with for your expansion in America. Ahora, con tu equipo de 10, cada uno identifica 10 contactos en Estados Unidos y ahora puede hacer una presentación con 100 prospectos en Estados Unidos. So let's say those 100 prospects, only 30 of those people are looking for an opportunity. They show up on a conference call, and let's say only 10 of those people join. Así que vamos a decir que de esas 100 personas, solamente 30 están buscando una oportunidad y se unen a la llamada de videoconferencia, y esos 30, 10 inician el negocio. So now the winner has said, it's my responsibility to expand my business where the company has products and services. Y el ganador dice, es mi responsabilidad expandir la compañía donde la empresa tenga productos y servicios. The whiner says, I have to wait until they bring the product or the service to me. El quejador dice, tengo que esperar que me traigan los productos y los servicios a mí. I remember when I was over in Europe a while back, and the new iPhones came out, but they had not launched in Europe. They had not launched in Mexico, but I found they had the new iPhone before I had it. Yo me acuerdo cuando estaba una vez en Europa, estaban lanzando un nuevo iPhone y el nuevo iPhone todavía no estaba disponible ni en Europa ni en México, pero habían personas que lo tenían en esos lugares del mundo antes que yo. Why is that? Because winners always find a way to get what they want. ¿Y por qué es eso? Porque los ganadores siempre buscan la manera de conseguir lo que ellos quieren lograr. And so in part of your strategy, you're going to have to make a decision. Am I the whiner or am I the winner? Así que parte de tu estrategia es tú tomar una decisión y preguntarte, ¿soy yo el quejador o soy yo el ganador? I remember going to Mexico for a Blue Diamond trip. Me acuerdo de ir a México para un viaje de diamante azul. I got into the transportation, and they had this hand sanitizer that smelled so good, and I loved the way it smelled. Y me acuerdo que me entré al transporte y tenían este alcohol de mano, hand sanitizer, que olía súper bien. Me acuerdo que rico olía. So I told Anna, I need you to order me some of this hand sanitizer and have it sent to my house. Y yo le dije a Ana, necesito que me ordenes de este alcohol para limpiarse las manos y que lo manden a mi casa. So we left Mexico and we got back, and Anna looked for the hand sanitizer on the internet.
Y así que nos fuimos de México, regresamos a casa y Ana buscó este alcohol para limpiarse las manos en el internet. We later found out they don't manufacture that hand sanitizer in America. Y después nos dimos cuenta que no tenían ese alcohol en América. So I could have said, oh, poor me. I missed an opportunity. I have to wait till I go back to Mexico. Así que yo pude haber dicho, ay, pobre de mí, perdí la oportunidad, tengo que esperar a regresar a México. But when a winner wants something, a winner will get it. Pero cuando el ganador quiere algo, el ganador lo consigue. So Anna called the hotel. Así que Ana llamó al hotel. They couldn't help us. Y no nos podían ayudar. She called concierge. Él llamó al equipo de servicio. They couldn't help us. No nos podían ayudar. She asked some of the other people who were there. They didn't know. Llamó a gente que estaba por ahí. Ellos no saben. She called the trip organizer. They couldn't help us. Llamó a que organizó el viaje y tampoco nos podían ayudar. So she called the transportation company. They didn't know. Así que llamaron a la compañía de transportación de transporte y tampoco sabían. She said, well, you have hand sanitizer in all of your cars. They say, well, each driver has all different sanitizer. We don't know what they had. Entonces ella le dijo, sí, pero ustedes tienen este alcohol de limpiarse la mano en todos sus carros. Y le dijeron, no, pero cada conductor tiene su propio alcohol. So she said, I had a passenger picked up on this date. Tell me who is the passenger that picked him up. Así que ella le dijo, yo tuve un pasajero que recogieron este día. Dígame quién fue el conductor que lo recogió. And which vehicle were they using of yours that day? ¿Y qué vehículo estaban utilizando ese día? They gave her the information. She made the contact. And from the driver, she found out what the hand sanitizer was. Le dieron la información, ella contactó al chofer y el chofer les dio la información del alcohol limpiador de mano. Then she called some people over in Mexico to say, can you go to the store and buy this for me? Y después llamó gente en México y les preguntó, ¿puedes ir a la tienda y comprar esto por mí? And then I got a big box of all of this hand sanitizer that I love. Y me llegó una caja de todo este alcohol que me encanta como olía. So what's the moral of the story? ¿Cuál es la moraleja de la historia? Some people see the obstacle. They see all of the steps that Anna went through, and that's what they focus on. How difficult, how many phone calls she had to make, how many times that she heard no, how many times was she redirected, how many times did her efforts fail? Mucha gente ve los obstáculos, los pasos que la persona tiene que dar. ¿Cuántas veces ella tuvo que llamar? ¿Cuántas veces la rechazaron? ¿Cuántas veces la redireccionaron con alguien más? Y todas las veces que fracasó. But a winner focuses on the results. Pero el ganador se enfoca en el resultado. So the steps that she went through, that was called the price that you must pay to get this result based on your situation. Así que los pasos por lo que ella pasó significa el precio que tienes que pagar por tus resultados basado en esa situación. See, your situation may be different from another person, so your price that you have to pay for your result is going to be different. Tu situación es difícil, diferente a la de otras personas. Así que el precio que tienes que pagar por un resultado puede ser diferente al precio que tiene que pagar otra persona. I would often tell leaders, you know, they would say, well, the Spanish organization, they would say, why do they grow so fast? A veces yo le digo al líder, o los líderes me preguntan, ¿por qué la organización de hispanos crecen tan rápido? And they ask me, is there something different in the Spanish culture versus other cultures? ¿Hay algo diferente en la cultura hispana comparado con otras culturas? I say, well, no. Yo le dije, no. They say, well,
do you teach them something different than you teach the English culture? Entonces me pregunta, ¿les enseñas a ellos algo diferente de lo que le enseñas a la cultura de inglés? And I would say no. Y yo le decía, no. Well, why is it that I see growth at different rates with Spanish than I see over here? ¿Y por qué es que yo veo crecimiento con diferente velocidad con los hispanos de lo que yo veo aquí? Let me explain my answer. Déjame explico mi respuesta. You see, because we had so much to go to, so many steps to go through to get the hand sanitizer. Ve, porque tuvimos que pasar por muchas cosas para yo poder conseguir ese alcohol. By the time I received it, I appreciated it so much. Para cuando yo lo recibí, yo lo apreciaba muchísimo. And I went to the office and I gave samples away to some of the people at the office, and I gave Edwin some, and in all of my cars, I put it in my cars. Why? Because my price that I had to pay for the hand sanitizer was a lot of time. Y me emocioné y fui y agarré muestras y me fui a la oficina y le comencé a la gente, Edwin, pruébalo, y lo puse en los diferentes carros, porque el tiempo que tuve que invertir para conseguirlo fue mucho tiempo. Whereas if the hand sanitizer was here in America, pero si ese alcohol estuviera aquí en Estados Unidos, or the hand sanitizer was on eBay, o estuviera en eBay, I could have just go to Amazon. hubiera ido a Amazon. I just go to my phone. Voy a mi teléfono. I press a button. Presiono un botón. And guess what? ¿Y adivina qué? I have a very small price to pay. Tengo un pequeño solamente precio que pagar. I only would have ordered one. Solamente hubiera ordenado uno. So when I got the hand sanitizer, así que cuando conseguí el alcohol, no big deal. No es la gran cosa. I would like it, but no big deal. Me gustaría, pero no hubiera sido la gran cosa. And I know you're saying, HP, what does that have to do with the success of distributors in Latin America versus others? Y yo sé que tú de repente me preguntas, Holton, ¿qué tiene que ver eso con el éxito de los distribuidores en Latinoamérica comparado con otros? It has everything to do with it. Tiene todo que ver con eso. Okay. Because, see, at that time, the Latin American distributors had to listen to all the trainings in English. Porque en esa época, todos los distribuidores latinoamericanos tienen que escuchar los entrenamientos en inglés. When they came to events, cuando it iban a had los to be eventos, an English speaker, and then Spanish translation. Habían oradores en inglés y la traducción en español. All of the events were in America. Todos los eventos eran en Estados Unidos. Many of them didn't have papers to come to America. Mucha gente no tenía los papeles para venir a Estados Unidos. See, so their price to pay for the result was a bigger price. Así que el precio que tenían que pagar por los resultados era un precio mucho más grande. The cost of the kit was the same for everyone. El costo del negocio era el mismo para todo el mundo. So the price of entry is the same for everyone. El precio para entrar al negocio es el mismo para todo el mundo. But the price of victory is different for everybody. El precio de la victoria es diferente para todo el mundo. And the person who pays the bigger price, y la persona que pague el mayor precio, they care more about what they bought. Ellos les importa más lo que compraron. They value it more. Lo valoran más. And so that's why they had bigger success. Y es por eso que tienen un éxito más grande. And I want to tell you
Y yo quiero Don't decirte, ask the universe to pay a smaller price. no le pidas al universo pagar un menor precio por el éxito. Ask the universe for a bigger budget. Pídele al universo por un presupuesto mucho más grande. Ask for more resources to pay whatever the price is. Pídele al universo más recursos para pagar lo que sea que es el precio. And that resource may be patience. Y ese recurso puede ser paciencia. It may be, recover after failure. Puede ser recuperarte después de fracasos. It may be resources of money. Puede ser recursos de dinero. It may be people skills. Puede ser habilidades en el trato personal. So ask for a bigger budget. Así que pide por un presupuesto más grande. But be prepared. Pero prepárate To pay the full price. para pagar el precio completo. When I go to a Coca-Cola machine, Cuando yo voy a una máquina de Coca-Cola and it says Coca-Cola costs $1 y dice la Coca-Cola cuesta $1 for 16 ounces. por 16 onzas. And I go to my pocket and I go search for my change and I find 3 quarters and I put 75 cents in. Y yo comienzo a buscar en mi bolsillo el cambio, consigo 3 moneditas de 25 centavos y le meto 75 centavos. And I press the button for my Y Coca-Cola. presiono el botón de la Coca-Cola. It's not going to give me 12 ounces of Coke. No me va a dar 12 onzas de Coca-Cola. It's not going to give me 8 ounces of Coke. No me va a dar 8 mililitros de Coca-Cola. It's not going to give me anything. No me va a dar nada. The button is going to flash a sign that says insufficient funds. El botón va a decir, no hay suficiente dinero. No matter how much I negotiate with the Coca-Cola machine, I can't get any Coke for 75 cents. No importa cuánto yo negocié con la máquina de Coca-Cola, a mí no me van a dar la Coca-Cola por 75 centavos. So, ladies and gentlemen, to take advantage of what we are about to do with this new iBoomerang, Así que, damas y caballeros, para tomar ventaja de lo que vamos a hacer con este nuevo iBoomerang, you're going to have to decide what's your price. What's the price of your vision? What's the price of your result? vas a tener que decidir cuál es el precio que vas a pagar, cuál es el precio de tu visión, el precio de tus resultados. And then you're going to have to decide Y después vas a tener que decidir if you're willing to pay the full price. si estás dispuesto a pagar el precio completo. Because in order for me to enjoy any Coca-Cola, Porque para yo poder disfrutar cualquiera Coca-Cola, I have to add another quarter and pay the full price of $1. le tengo que meter otros 25 centavos y pagar el precio completo de $1. And I promise you, Y te prometo, iBoomerang is nothing but this big Coca-Cola machine. iBoomerang no es más que una máquina de Coca-Cola grande. And you have the option to choose freedom on one button. Y tiene la opción de elegir libertad en un botón. You have the option to choose, part-time income. Tiene la opción de elegir ingreso de medio tiempo en You otro have the botón. option to choose $1 million income. Tiene la opción de elegir ingreso de millones de dólares. You have all of these options. Tienes todas estas opciones. But right next to the option, Pero al lado de la opción, the price is there. ahí está el precio. Are you willing to pay the full price? ¿Estás dispuesto tú a pagar el precio completo? Because if not, Porque si no, you'll still be on the outside pushing vas a buttons, estar afuera, pisando el botón, saying the Coke machine is broken. diciendo la Coca-Cola, la máquina de Coca-Cola no funciona. Coke machine is never broken. La máquina de Coca-Cola sí funciona. It's whether you have sufficient funds
for your result. La pregunta es si tú tienes suficientes recursos para tus resultados. So with that, ladies and gentlemen, I love each and every one of you. Con eso, damas y caballeros, los amo a cada uno de ustedes. You guys are my favorite people in the world. Ustedes son mi gente favorita en el mundo. And I also just noticed I have 2% on my battery, so I didn't want to get to another gear. Y me acabo de dar cuenta que tengo 2% de mi batería. So I can't wait to see you next time, no matter where we are on the beaches of the world. And until Así then, que no puedo esperar a verte la próxima vez en las playas del mundo con nosotros. go Diamond. Love you guys. I want to pass it back over to Daniel and Cesar or whoever's taking it next. Thank you so much. Love you guys. Boom. Háganse diamante, los amo y nos vemos en la cima del éxito. Hasta luego.